जी। बात हो रही है नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान की तमाम बाशऊर अवाम बैठे हैं। मैंने तो एक रिट कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन भी दायर की थी कि हमारा ज़्यादा मेजॉरिटी वोट बैंक जो है वो वो सिटीज से नहीं है, वो विलेज एरिया से है। इन लोगों की असलियत नहीं पता, हम किसे सपोर्ट करें। रिट को डिसमिस कर दिया गया। मुझे मुझे सजा भी दी गई, जितना जुर्माना आप जमा करवाएं। मैंने कहा जी ठीक है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने ज़हन में आपने एक बात रखनी है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, पूरे मुल्क को आप अपने ज़हन में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने लोग इकट्ठे हुए इमरान खान साहब के अगेंस्ट, मैंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट कि मिसयूज ऑफ पावर है, करप्ट प्रैक्टिसेस है। आज मैं उस इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बयानिया लेके चल रहा है। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत ये है? मैं आपको एक बात बताऊं। फेडरल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर का भी दिया हुआ है, आर्टिकल है 92, क्लॉज 2 है इसकी। कहा इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पर। इसमें आपकी रिलीजियस पार्टी भी है जो हर वक्त मजहब पे बात करते हैं ना। 22212 2009 मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटीशन लगाई थी कि अखबारात में जो आप कुरानी आयात पब्लिश करते हैं, ये सिर्फ इस्लाम की तौहीन नहीं है, ये यहूदियत की भी, ये ईसाइयत की भी, दुनिया के हर मजहब की है जो कहता है कि हमारी बात कुरान पाक में मौजूद है। ये जब आयत मुबारक आप शाया करते हैं, इस पे पराठा रख के खाया जाता है, लोग घरों के शीशे साफ करते हैं, कसाई इसमें गोश्त डाल के देता है। उस टाइम कोई आलम दीन सो कॉल्ड, मैं उलमा कराम की बात नहीं करता, मैं पपिट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो दीन को बेचते हैं ना, दीन के ठेकेदार। मैं एक बात आपको कसम खा के कहता हूँ, इतनी बड़ी तोंद नहीं होगी, हाथ में महंगी घड़ी नहीं होगी, इतनी सेहत नहीं होगी, गाड़ियां प्रोटोकॉल नहीं होगा जो दिन की बात, उसको तो लोग पत्थर मारेंगे। ये आर्टिफिशियल है, ये फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है, पांव फ्रैक्चर है, कि जी ये तो यहूदों ने सारा की साजिश है इस्लाम की तबलीग रोकने के लिए। किसी ने बात, इनको आज भी पता है कि कुरान पाक के आया 6666 है, वो कूड़े क्रिकेट में जा रही हैं, वो कहाँ कहाँ जा रही हैं। नहीं, आ, इन्हें कुर्सी चाहिए, इन्हें प्रोटोकॉल चाहिए, इन्हें इन्हें दीन से कोई सरोकार नहीं। मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, मैं उलमा कराम की बात नहीं कर रहा, मैं मौलाना तारिक जमील साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े जो जय्यद उलमा हैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंसानियत की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान आज कायम है ना मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से, जो कहते हैं मेरे परवरदिगार, वो इंसान की बात करते हैं। कहा जाता है कि जी खत्म नबूवत, रहमतुल लिल आलमीन, खत्मुल अंबिया। ओ भाई, वो रहमतुल लिल आलमीन है, आलम के लिए रहमत है। वो पाकिस्तान या चंद सियासी जमातों के लिए नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब से आप दुआ का तरीका तो सीखें। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, फेडरल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल, आई, जो भी इनका, सॉरी मैं इस गन में नहीं पढ़ना चाहता, आई ये जो भी मेंबर होगा, डू सोलेमनली स्वेयर, कहता है मैं कसम खाता हूं, दैट आई विल बेयर द फेथ एंड एलिजेंस टू द पाकिस्तान, that as federal minister for minister state I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. कुछ भी नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आपने FATF
FATF کو آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے ورلڈ بینک کو نہیں پڑھا، IMF کو نہیں پڑھا. جب عمران خان صاحب آئے ہیں ٹوٹل ملک دیوالیہ ہو چکا تھا. سوویت یونین کیوں ٹوٹا تھا؟ آج آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا، یوکرائن، نیٹو، امریکہ، چائنا، فلاں 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 فلاں. آج آپ اس لائن کو کراس کر چکے ہیں. عمران خان پوری قوم کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، میں اکیلا تنہا ان کے اگینسٹ اپیئر ہوا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جسٹس مشیر عالم صاحب کے بینچ میں، ان کے چیمبر میں میری ہیئرنگ ہوئی تھی. وہاں پہ ہم نے جو کانسٹیٹیوشن اور لا کو ڈسکس کیا. میں یہاں یہ بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، جس ماں کے نام پہ آپ، بلکہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، آپ بات کرتے ہیں نا اسلام فوبیا کی، دائی حلیمہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ آف اسلام کو دودھ پلایا تھا، اس کی، اور آپ کو میڈم شوکت خانم ماں جی کی قسم ہے، آپ ہمیں وہ عدالت دیں جہاں یہ کانسٹیٹیوشن چلتا ہے، قانون کی بات سنی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈینس. ہمیں آپ وہ عدالت دیں. جس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب آپ ہیں. ان دا نیم آف اللہ، پھر وہی بات آئی، میں نہیں پڑھوں گا، میں نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی. خدا کا نام لینا مذاق نہیں ہے. I do solemnly swear قسم کھا رہے that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as a Speaker of the National Assembly, for Chairman of the Senate and اچھا یہ کمبائن ہے، چیئرمین سینٹ کا بھی ہے. Whenever I am called upon to ایکٹ کی بات کر رہے ہیں as President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the law, and as Speaker of the National Assembly in accordance with the rules of the Assembly. انہیں کہا گیا پریزیڈنٹ صاحب جب صدر مملکت ملک سے باہر ہوں تو آپ نے یہ کرنا، لیکن ان کو رولز کی پاور دی گئی ہے. آنریبل اسپیکر صاحب، آنریبل اسپیکر صاحب، یہ جو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈینس، کیا آپ نے DGISI، آپ نے MI ملٹری انٹیلیجنس، FIA، DG ڈائریکٹر جنرل، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، کتنی ایجنسیز کام کریں، آپ نے ان سے رپورٹ لی ہے کہ اندر کی کہانی کیا؟ آپ نے اپنے رولز فریم کیے؟ سر آپ نے نہیں کیے. آپ پہلے دن اچھا سے سٹانس لیتے نا، آپ اپنی پاور شو کرتے تو بات یہاں تک نہ آتی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اگر ایران میں تو پاکستان میں. جس کے بعد